अब मैं बगैर किसी ताखीर के इस प्रोग्राम का आगाज करने के लिए कुरान करीम की तिलावत के लिए दावत देता हूँ कारी मोहम्मद दानिश साहब जो मदरस होते हैं मदरसा महमूदिया सरवट के, उनसे अदबन दरख्वास्त है कि हजरत तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम का आगाज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आज का ये प्रोग्राम तीसरा कुल हिंद ऑल इंडिया मुसाबक़तुल कुरान बड़ी शान के साथ मुनक़िद हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसाहिमीन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बच्चों को अच्छी कारकर्दगी पेश करने की तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم.